gidugok sa katawhan ang pusong Pinoy Food Bazaar nga giablihan niadtong June 10. Tipik kini sa selebrasyon sa Independence Day sa Oroqueta City. Ania ang kumpletong detalye. Gidugok sa katawhan ang pusong Pinoy Food Bazaar sa City Plaza human kini giablihan niadtong Lunes, June 10. Usa ka semana isip tipik sa selebrasyon sa Independence Day. Pinasahi kini nga selebrasyon kumpara sa naandan nga kasaulugan sa Philippine Independence Day matag tuig. Karong tuiga gusto ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merique Macosta ang usa ka semana nga iselebrar ang kadaugan sa pagkabot sa hingpit nga kagawasan. Atong iselebrar ang atoang nasudnong kagawasan sud sa usa ka semana. Kay nakita namo normally sa June 12 na ta mag-celebrate, dito na ta maghudyaka. Pero karon gusto nato nga matag-adlaw sa sulod sa semana kung asa nabutang ang atuang nasudnong kagawasan ang Oroqueta gikahinanglan bibo ug sadya kay ato gyung hatagan og honor ang paningkamot sa atuang mga katiguangan para makabot nato ang atuang nga nasudnon nga kagawasan. Nakahatag usab kini og mayong lugar sa pamilya, magbarkada nga makatapok-tapok ug mag-enjoy samtang nangaon sa mga local food nga anaa sa food bazaar. Pinaagi niini mahiuli ang kanhing kultura. Usa kini nga gihatagan og kahigayunan ni Mayor Acosta nga manumbalik ang kanhing kinaiya sa Oroquetanon sa wala pa ang mga gadgets. Tungod kay nakita sa mayor kung unsa ka importante ang pagpakiglambigit sa matag usa para magkahiusa, magtinabangay ug dili magbirahan ay paubos aron makabot ang pag-asenso sa dakbayan ug ang katawhan. Ug ang mga activity susama niini isa lamang ka pamaagi nga para mapakita nato sa kadaghanan dili lang sa mga Oroquetanon nga ang Oroqueta ing asenso na ug ang Oroqueta patsada di ay nga lugar. Ug truly we can claim that Oroqueta City is the capital of the province of Misamis Occidental. Samtang gipasalamatan ni City Tourism Chairwoman Annette Merle Bandala Acosta ang 37 ka mga food exhibitor ug ang 5 ka non-food exhibitor nga miapil sa pusong Pinoy Food Bazaar. Pasalamaton po tagdako sa ato ang mga exhibitors kay sila ang atong partners niini nga ato ang kalihukan karong hapuna. Hopefully by the Fiesta Puhuan October naa lang gyapon atong mga exhibitors. So again, on behalf of the City Tourism Council, daghan kay salamat sa ato ang mga food exhibitors as well as the local government unit of Oroqueta ug ang ato ang City Tourism Council and City Tourism Office sa pagpahigayon niini nga kalihukan. Gidayeg ni City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte si Mayor Acosta sa walay huno nga pagsuporta sa tanan nga mga negosyante sa dakbayan ug sa paghatag sa kahigayunan aron ma-showcase ang mga maayong pagkaon nga hinimo sa mga Oroquetanon. Nagpasalamat usab si Vice Mayor Almonte sa tanan nga mga exhibitor nga miapil. Ilabi na nga gi-require sila nga mag-display gayud og mga traditional nga pagkaon sibo sa tema nga pusong Pinoy Food Bazaar. Ana usab ang presensya sa mga city councilors para suportahan ang programa sa pangagamhanang lokal, ilabi na ang pagpahigayon sa usa ka semanang selebrasyon sa Independence Day. Mahimong nagmalampuson usab ang napahigayon nga flag raising isip pagsaludog paghatag respeto sa nasudnong bandila nga nagtimaan sa kahiusahan. Pagagabi mabulokon ug laing kalampusan ang napahigayon usab nga variety show nga nag-showcase sa mga talentadong estudyante sa dakbayan sa Oroqueta.